चंद्रमा में कोनो गया ना बात ना দাদা আধা ঘন্টা ভিতরে ঢুকলাম মানে মানে তা করলো দেন দাদা দেখলাম প্লেন রিজার্ভ তুমি এটা প্লেন রিজার্ভ করতে যা 2 দিন করা লাগবে 2 दिन 5 दिन हो गए अच्छा प्लेन में बाबा के तो फोन तक नहीं रिजर्व তো আমি গেলে ये तो बात नहीं क्या ये तो 25 वाले का 3000